Dinam khobor nyele sanam ge sagun dara masuk gani sanam ge napai ge menak bon ar dinam khobor bon nyeleda jeman kan tehnya mit nawa khobor au kate ape ko samang re seter hoy फेक एसटी सर्टिफिकेट इदी काते लड़ाई आरहो काजाकते होयोमा ओना को दिशा काते गे चालान 12 अक्टोबर हिलो वेस्ट बेंगल शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन रेन कमिया को पुनिया जिला मिद काते नोआ धावगे पहिला मिद मारंग गापाल मारा को सपड़ाव लेदा पूर्व बर्धमान जिला जाहिरगार रे नोआ गापाल मारा रे सिलेक्ट को ताहे काना पूर्व पश्चिम बर्धमान बीरभूम और हुगली जिला रेन कमिया को उन हिलो वेस्ट बेंगल शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन रेन नोआ गालोच अखड़ा रे कथा गालोजी लेकाते किन ताहे केंद्रीय कमिटी सभापति बालक राम सोरेन और केंद्रीय कमिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर मितन चंद्र टुडू उन हिलो नोआ गापाल मारा रे मांग बेड़ा लेकाते नेता किन ताहे काना कोलकाता हाईकोर्ट रेन उकिल प्रदीप कुमार सोरेन उन हिलो नोआ गापाल मारा रे नोआ को ठाड़ो गोटा केदा जे हापेन दिन रे फेक एसटी सर्टिफिकेट इदी काते आरो जे लाकाते काजाक सही लड़ाई गानोआ और जे लाकाते फेक एसटी सर्टिफिकेट एमो बंदोआ और उनको जहां को फेक एसटी सर्टिफिकेट को एमो का नुको विरुद्ध रे जे लाकाते व्यवस्था हताव गानोआ निंकना देश उद्देश आतेगे उन हिलो गापाल मारा दो ओड़े ओड़पेत होई सरियेना আমাদের মনে জানতে পারে আসলে লড়াই ছাড়া কোনো উপায় নেই আমাদের লড়াই করেই বাঁচতে হবে তবে অনেক ক্ষেত্রে কি হয় বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে মানে কি বলবো মিসগাইড করা হয় বলা হয় আদিবাসীরা এসটিরা সরল সাদাসিধে এর ফলে আমাদের হাতে যে লড়াই করার মানসিকতা সেটা যেন চক্রান্ত করে ছিনিয়ে নেওয়ার একটা পরিকল্পনা বলে আমার মনে হয় এটা কখনোই আমাদের কাম্য হতে পারে না আদিবাসীরা বরাবর লড়াই করেছে এবং এই লড়াই করার মানসিকতা নিয়েই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের মূল কথাই হচ্ছে আম্বেদকরের সেই স্লোগান আমাদের বারবার রক্ত টকবক করে দেয় সেটা হচ্ছে একটা সংগঠন চলতে গেলে যেটা যে রণনীতি আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে যেটা হচ্ছে শিক্ষিত হও সংগঠিত হও এবং লড়াই করো অর্থাৎ আমাদেরকে শিক্ষিত হতে হবে তারপর আমাদেরকে সংগঠিত হতে হবে একটা ছাতার তলায় আসতে হবে 40টা এসটি সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে প্রত্যেকটা সম্প্রদায়কে একটা ছাতার তলায় যদি আমরা না আসতে পারি তাহলে কিন্তু এই যে এত বড় লড়াই সেখানে আমরা পৌঁছতে পারবো না এবং অনেক ভাষণ আমরা শুনেছি অবশ্যই ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে কিন্তু এখন আমাদের যেটা খুব দরকার সেটা হচ্ছে অ্যাকশন এবং সেই অ্যাকশন উকিল বাবু এবং থেকে আমরা যেগুলো জানতে পারলাম সেই অ্যাকশন অলরেডি আমাদের শুরু হয়ে গিয়েছে এবং উনি আমাদের কথা দিলেন যে এই কেস আমরা লড়বই আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার হারিয়ে যেতে দেব না বিভিন্নভাবে আমাদের যারা শিক্ষিত আমরা আছি বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু কতজন আছি বেশিরভাগই তো নন সান্তাল বা নন ট্রাইবাল তারা বিভিন্নভাবে ভুল পথে আমাদেরকে পরিচালিত করছে তাদেরই অ্যাডভোকেট বেশি তাদের টিচার বেশি তাদের বিচারক তাদের মিডিয়া কে কথা আমাদের কথা কে তুলে ধরবে আমরা যদি এখনো ঘুমিয়ে থাকি আমরা তাদের রণনীতি যদি বুঝতে না পারি এবং তাদের জালে যদি পা দিই আমরা অনিবার্যভাবে ফেসে পড়ব কাজেই আমাদেরকে আরো বেশি অর্গানাইজ হতে হবে তার আগে শিক্ষিত হওয়া দরকার সচেতন হতে হবে এবং এই রকম ভাবেই শুধু কর্মের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে বাস্তব যে সমস্যা সেগুলোকে উপলব্ধি করতে হবে এবং যাতে করে আমরা সফল হতে পারি আরো বেশি করে এরকম কর্মী সভা আরো দরকার যাতে করে আমাদের মধ্যে যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিটিং লেখাতে পুইলু ঝাঁ পুনিয়া জেলা বীরভূম
पश्चिम बर्धमान पूर्व बर्धमान और हुगली जिला इदी जहाँ फिजिकली मीटिंग तेज बर्धमान जिला जहाँ आयोजन हुई लेना ओनागे तेज नोडे दुखु आसल जस दो ताहे माने फिर चे बिले के संगठन संगठन कमी तो चेक करना माने ओका बिले कमी तो हुई कना आड़ी मारांग कमी कना जहाँ दो नितो अपन नेले गया सोशल मीडिया करे से विभिन्न मीडिया रे बन नेले अब आदिवासी को जहाँ जुड़ू सांबादिक अधिकार एसटी संरक्षण नोआ ओ आदिवासी को रेजेट बना तो नोआ ओ आदिवासी चिदा को रेजेट बन चलगा कते नोआ तुंकी तलाश कते ओंडे खना राजा छड़ाव ना के नोआ जस अर्थात अब संवैधानिक अधिकार अब बांचाव दो हुई तबना ओना लगित के नोआ लड़ाई ना मिटन प्रस्तुति से नोआ खतित के नोआ ऑर्गेनाइजेशन को बेरा रखा अच्छा एतगुलो डिस्ट्रिक्ट में तीना दुरु हुई ना माने चे स्टेप हाता हुई ना नि गालमाराव रे नोआ स्टेप आड़ी तेहना गालमाराव आड़ी काजाक हुई कना आड़ी फ्रूटफुल हुई कना এবং নড়ে যাহা কো কর্মী কো হেজ জনা কো বিভিন্ন জেলা কোনা পুনে জেলা কোনা নুকু কর্মী ভিতরে যাহা মিটন দ্বন্দ্ব তাহে কনা কিছু কিছু বিষয় যে চেলগা কথা বলা চেলগা বল কামিয়া নোয়া জিনিস নড়ে ওয়ার্কশপ हुई ना যে কামি को বুঝ किया যে আলিয়া কামি তো নঙ্কা কানা ঢাকা কানা ওনা নড়ে एक्चुअली নো কর্মশালা মানে কর্মশালা বা কর্মী সভা যে লেখা নোয়া কামি হুইবা নোয়াগে নড়ে দো আলোচনা হুই না চেলগা কথা বল লড়াইয়া নোয়াগে प्रतिनिधि ठेन से कर्मी ठेन नोआ मेसेज से नोआ लई पसनाव नागे तेहना नोआ कर्मी सभा गोके आपेना उपरुम दो अली इतुम दो बालकराम सोरेन और नोआ गांवता रेना से एसोसिएशन ना तो प्रेसिडेंट लेका ते बा भरे लिया ता गोके आपेना माने आपेना उपरुम सोरेन